ब्लैक उपरे गोल्डन कलर और रेड कलर वर्क इने देखबाली पाई जिवे आ बहुत केते शाइनिंग आउछ देखुन एटा आपन टिश्यू पाटवा भाबबे किंतु टिश्यू नुहे ओरिजिनल पाटवा एटा देखुन पूरा बॉडी रो वर्क केते सुंदर उत्कल वर्क एटा उत्कल लक्ष्मी डिजाइन टा सब जानि जन किंतु एटा केते सफा वर्क हिजे देखुन आपन जिना पाटा जिना पाट ने पिस्ता जिना पिस्ता ग्रीन कलर रे निकेचन रानी कलर रे आंचल आउ बॉर्डर आसी जिबा आंचल रो वर्क भी देखुन केते सुंदर वर्क इने पाई जिबे जिना पाट इथरो एछन बहुत फेमस रे अछि बहुत ट्रेंडिंग रे चली जे एटा पिस्ता ग्रीन रे बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन रे अछि एटा गुटे देखुन एटा गोल्डन कलर रे अछि कोणार्क मंदिर रो संगे कोणार्क चक्र रो वर्क एटा देखुन बहुत सुंदर आंचल आसी जिबा एटा देखुन पूरा पूरा बॉडी रो शाइनिंग वर्क अच्छे पूरा बहुत शाइनिंग टिश्यू देखा आबा शाइनिंग अच्छे इधर प्राइस केते आसबा 9000 फुल बॉडी रे देखुन अंदर टेराकोटा আছে তারপরে হাতির ওয়ার্ক মিলি যাবা বহুত সুন্দর লাগুছে কলর কম্বিনেশন भी बहुत बढ़िया আছে जय असम्बली जय जगन्नाथ आज मैं आइजे नरेंद्र मेयर हैंडलूम आउ देखुन मोर पछाडा केते सारा कॉटन साड़ी रो वैरायटी इटा उला हिचे तार संगे देखुन तले इटा पूरा पूरा इटा सब ओरिजिनल पार्ट माने थुआ हिचे साइड रे मिक्स पार्ट भी अच्छे आमे ई सब कलेक्शन भितरु आमे आज कॉटन साड़ी रो स्टार्ट करके मिक्स पार्ट ओरिजिनल पार्ट हाफ टिश्यू फुल टिश्यू सब पार्ट देखमा तो वीडियो रे जुड़ी थाउन आउ चलन बुझमा आज्ञाकर काना काना फैसिलिटी अच्छे काना काना केंदा प्रकार सर्विस अच्छे सब बुझमा आज्ञा जुहार आउ आज केन केन वैरायटी देखमा आज सासो नो देखमा कॉटन रो देखमा पाटो देखमा मिक्स पाटो देखमा टिश्यू देखमा सब प्योर पाटो भी देख प्योर पार्ट भी ऑनलाइन रो केंदा सर्विस अच्छे ऑनलाइन रो सर्विस अच्छे तमोर स्क्रीनशॉट पठाबे आमे हमके आउ सेनो आमे देखमो आमने थिबा बेले हां कि नहीं कहबे हां कि नहीं कहबो आउ जदी अवेलेबल थबा आमे से पेमेंट करले आमे पठे देबो ने पेमेंट तो जानले एड्रेस देबे आ पेमेंट करला परे आपन माने से एड्रेस रे आपन को बाय पोस्ट पठा हबा तो चलुन वीडियो रे देखुन काना काना अच्छे आउ से भीतर आपन माने ऑनलाइन भी ऑर्डर करि परबे आ दुकान विजिट करले तो सब साड़ी सब देखि परबे आराम तो जदी बेसी क्वांटिटी नेबार अच्छे आपन माने विजिट करबार ही बेटर रहबा तो चलुन वीडियो के आज पहला कलेक्शन कम रेंज रो आसी गलानो आउ इटा देखुन इटा आंचलटा एटा फुल बॉडीटा बहुत सुंदर मोटा कलर रे आसी जवा एटा येलो कलर रे सफ्टा धडी ने तखन बॉर्डर रे सफ्टा वर्क आसी जवा एटा फुल बॉडीटा भी देखुन किछ एंता दिसु जे बहुत सुंदर लागु जे एदर प्राइस केते आछो एटा 700 मात्र 700 एदर कलर आसी जवा एटा 10टा कलर आसी जवा ई भितरे अछि एटा 10टा कलर पूरा बाहर देखुन एटा 10टा कलर एटा अवेलेबल আছে जेनटा भी नेबे मिली जवा मात्र 700 टका देखुन एटा गुटे फेर पले आला सफ्टा पुटी रे सफ्टा डिजाइन एटा सफ्टा बुटी अच्छे आउ एटा मेहंदी कलर संगे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे आसी जाउचे आउ एटा भी बहुत सुंदर लागुचे एटा देखुन एदार प्राइस केते आसी जवा 1000 टका मात्र 1000 टका रे एटा आसी जाउचे इने भी 7-8टा कलर बाहि जवा एटा भी देखुन एतार भी बंडल इने अवेलेबल अच्छे हमें बंडल टा नै देखाबार आपन माने विजिट करूं कि फोटो मांगले मिली जबा एटा गुटे देखुन आ गुटे डिजाइन निके आलेनो मेरून कलर रे एटा आंचलटा बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन अच्छे एटा देखुन एंता एटा केंदा सुंदर लाइनिंग वर्क मिली जबा तार संगे बूटी मानकर वर्क भी मिली जबा एतार प्राइस केते आसबा एटा 1200 देखुन एटा मात्र 1200 टका रे एटा आसी जाउची एटार भी बंडल मिली जबा देखुन एतार भी बंडल सेने अवेलेबल छे एटा सब बंडल माने रखा है जे आपन माने विजिट करूं नहीं पारबे एटा देखुन एम्ब्रॉयडरी वर्क रे निके जन एटा बॉडी सारा देखुन एटा आंचलटा एटा पूरा बॉडीटा ब्लाउज पीस पे आसबा ब्लाउज पीस भी आसबा माछा धड़ी अछि ब्लाउज पीस संगे आसबा एटा माछो बॉर्डर रे अछि एतार प्राइस केते आसबा 1400 मात्र 1400 मात्र 1400 टका रेटा मिली जाउची एटा उटा देखुन एटा प्लेन बॉर्डर रे अछि आंदा मझी रे देखुन सफ्टा रो वर्क आसी जबा तले फ्लावर वर्क आसी जबा एटा देखुन आंचलटा भी बहुत सुंदर लागुचे एदार प्राइस केते आसी जबा एटा 1700 मात्र देखुन मात्र 1700 टका रेटा मिली जाउचे एटा हमें वर्षा मासे भी 1700 देखुतला एचएन भी 1700 रे अछि बिहागर सीजन हेकरी भी एटा केते दिन तक थिबा कहि नाबे अपन माने जल्दी विजिट करूं और नै जन एटा एतार भी बंडल साइड रे अछि एतार भी बंडल अछि एटा एटा अछि तले भी अछि एटा देखुन पिंक कलर और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे निके आइछन एटा कंप्यूटर डिजाइन करछन एटा आंचल आउ बॉर्डर बॉडीटा बहुत सुंदर माने मैचिंग आंचल आसी जबा बॉर्डर बॉडी रे जनता वर्क आंचल रे भी सेम वर्क आसबा आउ कलर अलग अलग आसबा एटा हां
पिंक संगे ब्लैक अच्छे बॉर्डर रे देखुन केनता वर्क अच्छे इधर प्राइस केते आसीबो এটা 1900 1900 1900 मात्र 1900 टंका रे এটার भी বন্ডল আছে ভিতরে इधर भी बंडल এটা বন্ডল দেখুন এটার भी বন্ডল মানে ସବୁ ଯାହା ଦେଖାଉଛୁ ସବୁଥିରେ ବଣ୍ଡଲ ମାନେ अवेलेबल ଅଛି ଆଉ ଏଟା ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଚାହିଁବେ ମିଳିଯିବା এটা দেখুন সুমতি কলরে নিকেজন ময়ূর ডিজাইন আর এটা দেখুন আঁচলটা भी बहुत সুন্দর ওয়ার্ক আছে এটা দেখুন ইয়াড়ে ময়ূর মানকর ওয়ার্ক সঙ্গে দিনে দেখুন স্কোয়ার স্কোয়ার ওয়ার্ক আছে থিকড়ি ওয়ার্ক আছে আর রেড বর্ডর রে এটা আসিবা এটার প্রাইস কেতে টাকা আসিবা 1800 তখন মাত্র 1800 রে এটা মিলি যাଉଛି এটা গোটা দেখুন রেড কলর রে বডি আছে আটা গ্রিন কলর রে আঁচল সঙ্গে আসবা আর দেখুন রেড কলর রে বডিটা কেতে সুন্দর লাগুছে আর যার বডি রে भी আঁচল রে भी ওয়ার্ক बहुत बढ़िया আছে গ্রিন সঙ্গে রেড আর এটার প্রাইস কেতে আসবে 2500 মাত্র 2500 রে এটা আসিবা দেখুন এটা গোটে কোডি ডিজাইন রে নিকে আইছন তার সঙ্গে এটা উপরে আর তলে ময়ূর রে ওয়ার্ক আসবা এটা আঁচল भी দেখুন মেরুন কলর রে আঁচল আসিবা আর এটা মঝির বডিটা দেখুন এটা ব্লু কলর রে বহুত সুন্দর ওয়ার্ক দেখবালি পাবে এটার প্রাইস কেতে আসবে 2600 মাত্র 2600 এটা গোটে দেখুন সেই টাইপ র ওয়ার্ক আছে কিন্তু টিকে অলগা ওয়ার্ক আসিবা সেই প্যাটার্ন রে এটা দেখুন গ্রিন কলর রে মঝিরে দেখুন থিকড়ি ওয়ার্ক আসবা আর তলে এটা দেখুন স্টার টাইপ র ফ্লাওয়ার ওয়ার্ক মিলি যাবা ଆଉ এটা ফুল বডিটা এন্তা কিছু দিছবা ଆଉ এটার প্রাইস কেতে আসবা 2600 এটা भी 2600 এটা भी মাত্র 2600 টঙ্কারে মিলি যাଉଛି এটার জুড়া জুড়া করলে মিলি দিবা জুড়া ବି ମିଳିବ ନା জুড়া করলে মিলবা চারটা করলে মিলিবা ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଜୁଡ଼ା সিঙ্গল পিস দেখো ସିଙ୍ଗଲ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ତାର ଜୁଡ଼ା ବି colour ତାର अवेलेबल ଅଛି এটা সেই 2600 ରେ যেন দেখালা সেটার কলর 2600 ରେ ନା এটা 2600 ରେ ଆଉ এটার ବି ଗୋଟେ জুড়া মিলিবা ଅଛି ଆଉ ଜୁଡ଼ା ବି ତାର अवेलेबल ଅଛି এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন এটা লাইট পিঙ্ক সঙ্গে রেড কলর কম্বিনেশন রে আছে রে গ্রিন কলর বর্ডর আর আঁচল আসি যাবা আর দেখুন এটা আঁচল র ওয়ার্ক এটা দেখুন ସବୁଆଡେ বডি ସଫ୍ଟା ସାଇଜ କେତେ ସଫ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ସଫ୍ଟା ওয়ার্ক ସବୁଆଡେ ମିଳି ଯିବା ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିବା 2800 2800 ମାତ୍ର 2800 ଟଙ୍କାରେ এটা মিলি যাଉଛି এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা হাফ হাফ ডিজাইন আছে Half লাইট half পিঙ্ক সঙ্গে রেড মেহেন্দি কলর মেহেন্দি কলর র আঁচল আসবা দেখুন কেতে সফা ওয়ার্ক আছে এটা দেখুন ବହୁତ ସଫା ଅଛି ଆଉ ଏଟା ବଡିର ୱାର୍କ ରେଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର ର ୱାର୍କ ମିଳିଯିବା ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିବ 4000 ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଅଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଅଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ দেখুন ব্লাউজ পিস সাঙ্গে এটা আছে মাত্র 4000 টঙ্কার এটা মিলিଯିବା এটা গোটা দেখুন সেই টাইপ ର সেই টাইপ না এটা হাফ হাফ নয় এটা পুরো বডি সারা দেখুন গোটে হাফ হাফ ଦେଖିଥିଲେ ଅଛନ୍ ଆଉ এটা সেই সেম প্যাটার্ন ର আছে কিন্তু এটা সিঙ্গল কলর রে আছে ଆଉ কলর ବି দেখুন পুরা यूनिक আছে ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଆଞ୍ଚଲ ବି ସେମ୍ ଅଛି ସେମ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଇ ଆସିବ 4000 ହେଇ 4000 ସେଇ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସେଇ ସେମ୍ 4000 এটা ମିଳିଯିବା এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন এটা হরিণ ମାନଙ୍କର ୱାର୍କ ସାଙ୍ଗେ এটা ଆସିଯିବା ରାମା ଗ୍ରୀନ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲୁ କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଅଛି ବଡିଟା ବ୍ଲୁ କଲର ରେ ଅଛି ଏଟା ଆଞ୍ଚଲ ବର୍ଡରଟା ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ଆସିଯିବା এটা দেখুন পুরা বডির ওয়ার্ক এটার ব্লাউজ পিস আছে এটার ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ব্লাউজ পিস ସାଙ୍ଗେ নে এটার প্রাইস কেতে আসবা এটা 4200 এটা মাত্র 4200 ଟଙ୍କାରେ এটা ଆସିଯିବା এটা ଗୋଟେ দেখুন येलो कलर और रेड कलर कॉम्बिनेशन रे আছে बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन संगे এটা আসিবা ଆଉ পেরে পেরে ডিজাইন রে আছে এটা দেখুন আঁচলটা बहुत सुंदर লাগুছে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস संगे এটা আছে ଆଉ এটার প্রাইস কেতে আসবা এটা 4500 এটা দেখুন মাত্র 4500 ଟଙ୍କାରେ এটা ଆସିଯିବା এটা দেখুন প্লেন বর্ডর রে নিয়ে লাইন ব্রো রেড কলর গ্রে কলর संगे আছে ওয়ার্ক এটা ব্ল্যাক কলর রে আঁচল বর্ডর আসিଯିବା ଆଉ ୱାର୍କ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିଯିବ এটা 3000 3000 ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁন ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବା ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କାରେ এটা ମିଳିଯିବ এটা ଥାପିଟା ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଅଛି ଦେଖୁন এই টাইপ ର ଏନ୍ତା ଥାନ ଡିଜାଇନ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟା ଥାପି ଅଛେ ସେ ଭିତରେ ଅଛେ ଦେଖୁନ এই ଥାପିଟା ହେନ୍ତା ପ୍ଲେନ ବର୍ଡର ଉପରେ ଅଛେ ଆପଣ ମାନେ ଫଟୋ ମାଗବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ଏଟା ଦେଖୁନ ପ୍ଲେନ ବର୍ଡର ତ ଦେଖଲେ ଡବଲ ବର୍ଡର ଦେଖମା ଫେର ଆମେ କିଛି କିଛି ସାମ୍ପଲ ଦେଖୁଛୁ ଗାଁ କରି ଆମେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଦେଖମା ଆଉ ହେତିଲେ ଆମେ କମ କମ ଦେଖୁଛୁ ଏଟା ଦେଖୁନ ପୁରା ବଡି ପୁରା
শাড়ির ওয়ার্ক দেখুন কেতে সুন্দর, এটা বর্ডর সাথে এটা আঁচল রে ওয়ার্ক বহুত সোয়া শাড়ি সুন্দর ডিজাইন আছে। সোয়া শাড়ি ডিজাইন শুয়া শাড়ি সোয়া দেখুন, শাড়ি শুয়া শাড়ির ডিজাইন আছে, কাঁ করে গজ মানকে দেখুন শুয়া শাড়ি মানে বসিছন। এটা বর্ডর রে ওয়ার্ক भी দেখুন, এন্ডা চড়ে মানকর ওয়ার্ক মিলি ଯିବା। এটার প্রাইস কেতে আসবে? 6000 মাত্র 6000 এখন মাত্র 6000 টাকার এটা আসিଯିବ। এটা গোটে এখন ডবল বর্ডর রে ফের গোটে নিকে আইছন। এটা লাইট কলর সঙ্গে আছে, গ্রিন কলর র বর্ডর আঁচল আসবা। এটা দেখুন, এটা সেটা শুয়া শাড়ি দেখিଥିଲେ, এটা হাতি মানকর ওয়ার্ক পদম দেখুন। ফুল উপরে ময়ূর অছন এটা আঁচলটা भी দেখুন পদম ফুল আছে, তার উপরে ময়ূর র ওয়ার্ক মিলি ଯିବା। ফুল বডিটা भी দেখি দামা দেখুন, ফুল বডিটা দেখুন এন্দা টেরাকোটা আছে, তার উপরে হাতির ওয়ার্ক মিলি ଯିବା। বহুত সুন্দর লাগুছে, কলর কম্বিনেশন भी বহুত বঢ়িয়া আছে। এটা भी সেই সেম প্রাইস নাই? এটা 6200 6200 6200 এখন মাত্র 6200 এটা আসি যাଉଛି। এটা ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ ବର୍ଡର ଫେର ନେଇକି ଆଇଲେ ଦେଖୁନ୍, ফের রামাগ্রিন ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ରେଡ୍, ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ରେଡ୍ କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ এটা এটা ମିଳିଯିବା। ସବୁବେଳେ ମୟୂରର ଖାଲି ଆଞ୍ଚଳ ଅଛି ହୁଁ, ଆଞ୍ଚଲଟା ଦେଖୁନ୍ ଖାଲି এটা ময়ূর মানকর ওয়ার্ক দেখবালি পাইবে, ସବୁଆଡେ ଅଛି দেখুন। এটা তলে দেখুন, এটা চক্র ওয়ার্ক আছে, ইয়াডে বর্ডর রে হরিণ মানকর ওয়ার্ক আছে। আর বডি রে কাଣା আছে দেখি দামা, বডি রে ମାଛ ମାନେ ଆଉ ମିଟୁ ମାନେ ମାଛ ଅଛି, ମିଟୁ ମାନକର ୱାର୍କ ନା ମିଳିଯିବା। ଆଉ ଟିକେ ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର ହେଇକି ବକ୍ସ ର ୱାର୍କ ମିଳିବା। ଏଟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିବ? এটা 6000 6000 ନେ? 6000 এটা ବି ମାତ୍ର 6000 ରେ ମିଳିଯିବା। 10 ମିନିଟ୍ ଦେଇଛି ହୁଁ। ସେଟା ହେଲେ ଦେଖାନି ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଏନ୍ତା ତ ଦେଖାଲେ ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗବା। ଏନ୍ତା ସିଙ୍ଗଲ ଆମେ ପକେଇ ଦଉଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁନ୍। ତାଜମହଲ ଡିଜାଇନ ତାଜମହଲ ଡିଜାଇନ ନେ, ତାଜମହଲ ଡିଜାଇନ ରେ ଦେଖୁନ୍ କେତେଟା କଲର ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍। 3ଟା କଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖଲାନ। ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲି ବି ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖୁନ୍ এটা ରେଡ୍ କଲର ସାଙ୍ଗେ କଫି କଲର ୱାର୍କ ମିଳିଯିବା। ଏତାର ମାନକର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିବ? ଏଟା ବି 6000 ବାଲା এটা ବି 6000 নে? এটা ବି দেখুন মাত্র 6000 রে আসিଯିବା। କୋଣାର୍କ ଡିଜାଇନ এটা দেখুন তাজমহল তো দেখলে আছেন, কোଣାর্ক ডিজাইন রে দেখুন। এটা দেখুন গ্রিন কলর রে কেতে সুন্দর আঁচল র ওয়ার্ক আসবা। চক্র, শঙ্খ এই সবুর ওয়ার্ক আছে আঁচল রে। এটা দেখুন এনে কোଣାর্ক চক্র আছে, উপরে দেখুন ময়ূর মানে অছন, তার উপরে কোଣାর্ক মন্দির র ওয়ার্ক আসবা। আর তলে হাতি মানকর ওয়ার্ক মিলি ଯିବା। এটা ଗୋଟେ କଫି ଆଉ ରେଡ୍ কফি রেড দেখুন, এটার কফি রেড র भी গোটে अवेलेबल আছে। এটা দেখুন ସାଙ୍ଗେ ରେଡ୍ ব্লু সাঙ্গে রেড দেখুন, এটা ব্লু সাঙ্গে রেড 3টা কলর अवेलेबल আছে, যেনটা চাইবে অর্ডর করি পারবে। এটার প্রাইস কেতে আসবে? এটা ବି 6000 ବାଲା এটা भी 6000 নে? এটা भी 6000 রে আসি ଯିବା। এটা দেখুন গোটে, এটা পাଟ উপরে নিকে আইছন, কটন পাট, କଟନ ପାଟ কটন পাট নে? କଟନ ପାଟ দেখুন কটন পাটর গোটে দেখে নিকে আইছন। এটা भी মাছ বর্ডর আছে, ডবল বর্ডর আছে। এটা প্যারট গ্রিন কলর রে আসি ଯିବା। আর দেখুন ওয়ার্ক भी কেতে সুন্দর আছে, তলে মাছ পদ্ম ফুল র ওয়ার্ক আছে, উপরে প্রজাপতি র ওয়ার্ক মিলি ଯିବା। এটার প্রাইস কেতে আসবে? 6500 6500 নে? 6500 মাত্র 6500 এটা আসি যাଉଛି। ଆମେ ଏନ୍ତା ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଦେଖାଉଛୁ, କାଁ କରି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କଟନ୍ ପାଟ ଦେଖାନୁ, କଟନ୍ ପାଟର ଆଉ ଭେରାଇଟି ମାଗବେ, ଫଟୋ ମିଳିଯିବା। ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି କଟନ ପାଟ ବ୍ଲେକ୍ ପାଟ এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, এটা ଗୋଲ୍ଡେନ କଲରରେ ଅଛି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସାଙ୍ଗେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରର ୱାର୍କ। এটা দেখুন ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଞ୍ଚଲ ଆସିଯିବା। এটা এখন পুরা ପୁରା ବଡିର ସାଇନିଂ ୱାର୍କ, ଅଛି ପୁରା ବହୁତ ଟିସୁ ସାଇନିଂ ଲେଖା আসবা। ସାଇନିଂ ଅଛି এটার প্রাইস কেতে আসবা? 9000 এটা মাত্র 9000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବ। দেখুন এটা ଆମେ ଏଛେନ୍ ପିଓର ପାଟ ନିକେ ଆସିଗଲୁନ, ଆଜି ଖାସ୍ ପିଓର ପାଟର ଭିଡ଼ିଓ আসবা। এটা দেখুন আঁচলর ওয়ার্ক রেড কলরে আছে, আর এটা দেখুন মাছ মানকর এটা আঁচলরে ওয়ার্ক আসবা। আর ফুল বডিটা भी দেখি দেমা, দেখুন ফুল বডিটা জামু কলরে ছোট ছোট টেরাকোটা ওয়ার্ক সঙ্গে এন্তা ফুল মানকর ওয়ার্ক মিলি ଯିବା। এটার প্রাইস কেতে আসবা? 13000 মাত্র 13000 এটা আসি ଯିବା। দেখুন পাট, এটা অরিজিনাল পাট, এতে সারা এটা রখা হয়েছে, তো বাছি বাছি আমি দেখামা। আপন মানে টিকে ওয়েট করুন, পুরা খাস খাস কালেকশন বাছি বাছি দেখামা। আর যদি ফটো মাগবে এই ସବୁଥିର ফটো अवेलेबल আছে, ভিডিও अवेलेबल আছে, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯିବା। দেখুন এটা ଜିନା ପାଟ ଜିନା ପାଟ নে? ପିସ୍ତା ଜିନା ପିସ୍ତା ଗ୍ରୀନ କଲରରେ ନେଇକି ଆଇଛନ୍, ଆଉ ରାନୀ କଲରରେ ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ବର୍ଡର ଆସିଯିବା। ଆଞ୍ଚଲର ୱାର୍କ ବି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍କ ଇନେ ପାଇଯିବେ। ଜିନା ପାଟ ଏଥର ଏଛେନ୍ ବହୁତ ଫେମସ ରେ ଅଛି, ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଚାଲିଛି। এটা পিস্তা গ্রিন রে বহুত সুন্দর কলর কম্বিনেশন রে আছে। এটার প্রাইস কেতে আসি যাଉଛି? 13500 এটা 13500 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ମିଳି ଯାଉଛି। এটা দেখুন, এটা রামা গ্রিন কলରରେ ଅଛି, ରେଡ୍ କଲରରେ ଆଞ୍ଚଲର ୱାର୍କ ଆସିବା, ବର୍ଡରରେ ବି ରେଡ୍ କଲର ୱାର୍କ ଆସିଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଡବଲ ବର୍ଡର ଅଛି, এটা ବର୍ଡର ଉପରେ ଏନ୍ତା ୱାର୍କ ମିଳିଯିବା, ଟେରାକୋଟା ୱାର୍କ। ଆଉ ବଡିରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେରାକୋଟା ୱାର୍କ ମିଳିଯିବା।
एतार प्राइस केते आसबा 14,500 मात्र 14,500 एटा आसी जाउची एटा गोटे देखुन जामो कलर रे अच्छे बॉडी रो वर्क एटा मेहंदी कलर रे आंचल ने मेहंदी कलर रे केते सुंदर वर्क रे आंचल टे मिली जबा देखुन आउ फुल बॉडी टा देखमा कंदा वर्क अच्छे देखुन फुल बॉडी रो वर्क भी बहुत सुंदर लागु जे एतार प्राइस केते आसी जाउची 15,000 मात्र 15,000 एटा आसी जबा देखुन एटा पिंक कलर और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन रे अच्छे आउ देखुन आंचल टा भी ग्रीन कलर रे अच्छे आउ आंचल रो वर्क भी अपन माने देखि परजन केते सुंदर फ्लावर वर्क मिली जबा झुंटी वर्क आसी जबा एटा देखुन बॉडी रे भी देखुन केते सुंदर एटा चोड़े मनकर वर्क अच्छे गज अच्छे बहुत सुंदर लागु छे आ तोले भी एंता वर्क मिली जबा एतार प्राइस केते आसबा 15,000 मात्र 15,000 एटा आसी जाउची एटा गोटे देखुन धोड़ी सप्ताह रे ने एटा देखुन धोड़ी सप्ताह रे निके आइजन एटा ब्लू कलर रे केते सुंदर आंचल अच्छे देखुन एटा शंख माने पकोजन चक्र अछि चक्र अच्छे एटा लेडी माने लेडीज माने शंख फुकुजन आ अंदागिरी सब आडे वर्क अच्छे आंचल रे एटा देखुन पूरा बॉडी रो वर्क केते सुंदर केते फाइन वर्क देखवाली पाइबे आ एटा इधर प्राइस केते आसी जेबा 17,500 मात्र 17,500 एटा मिली जेबा एटा देखुन उत्कल लक्ष्मी रे ओरिजिनल पाटो आंचलटा एकर बहुत बढ़िया लागसी आंचलटा देखुन केते सुंदर केते वर्क केते हेवी वर्क अच्छे देखुन रे ब्लैक ऊपरे गोल्डन कलर और रेड कलर रो वर्क इने देखवाली पाइ जेबे आ बहुत केते शाइनिंग आउ देखुन एटा अपन टिश्यू पाटो भाबबे किंतु टिश्यू नुहे ओरिजिनल पाटो एटा देखुन पूरा बॉडी रो वर्क केते सुंदर वर्क एटा उत्कल लक्ष्मी रे डिजाइन टा सब जानि जन किंतु एटा केते सफा वर्क हिजे देखुन अपन माने एतार प्राइस केते आसी जाउ 16,500 एटा मात्र 16,500 रे आसी जिबा चक्र संगे नर्तकी एटा देखुन नवा डिजाइन रो साड़ी टिनी केजन तले हाथी वर्क अच्छे एटा आंचल टा देखुन एटा टिश्यू है ने हाफ टिश्यू एटा हाफ टिश्यू रो अच्छे एटा आंचल टा बॉर्डर टा टिश्यू वर्क आसी जिबा आ देखुन फुल बॉडी रो वर्क भी देखुन ए ऊपर देखुन नर्तकी वर्क अच्छे तार ऊपर देखुन सिंह मानकर वर्क मिली जिबा तार ऊपर देखुन एटा चक्र कोणार्क चक्र वर्क अच्छे ने हाथी रो वर्क अच्छे बहुत सुंदर लागु जे कॉम्बिनेशन टा एदार प्राइस केते आसी जिबा 18,000 एटा मात्र 18,000 रे आसी होचे सेटा फेर हाफ टिश्यू रे टिश्यू अच्छे एटा माछो बॉर्डर अच्छे नॉर्मल बॉर्डर नहे छे एटा देखुन कोन राउंड टेराकोटा रे अच्छे डिजाइन टा एटा भी हाफ टिश्यू रे अच्छे आ आंचल रो वर्क भी देखुन केते सुंदर लागु जे केते शाइनिंग आउचे एटा देखुन पूरा फुल बॉडी रो वर्क अंदा एक राउंड टेराकोटा रो वर्क अंदा ऊपरे तले मझी रे तले तीनटा लाइन आसी जिबा आ बॉर्डर आ आंचल भी बहुत सुंदर लागु जे इधर प्राइस केते आसी जिबा 18,500 ने मात्र 18,500 एटा आसी जिबा देखुन हाफ टिश्यू देखला हमें वीडियो आज छोट वीडियो टे करबा ले चाहतनु तो वीडियो एक्चुअली हमर जते करबार कथा हे गला न एटा फुल टिश्यू गुटे देखि दउछु लास्ट कलेक्शन एटा देखुन ग्रीन कलर रे आंचल आसी जिबा बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छे आ बॉडी रो वर्क भी बहुत सुंदर अच्छे देखुन तीनटा लाइन अंता राउंड टेराकोटा रो वर्क अच्छे बाकी सब बॉडी रे भी बहुत सुंदर वर्क मिली जिबा एटा फुल टिश्यू ने एटा फुल टिश्यू रे अच्छे इधर प्राइस केते आसी जिबा 24,000 मात्र 24,000 रे एटा आसी जाउचे आ फुल टिश्यू देखुन तांगर पाखे आ भी अवेलेबल আছে দেখুন এটা भी फुल टिश्यू এটা भी फुल टिश्यू এটা भी फुल टिश्यू एतार माने आपन माने प्राइस जानबले जदी चाहउछन तांगो मेसेज करूँ जानि पारबे एटा देखुन ओरिजिनल पाटो भी बहुत सारा अच्छे अवेलेबल एटा आपन माने जदी एतार भी फोटो की वीडियो मांगबे तांगो मिली जबा एटा भी ऑर्डर करि पारबे देखुन मैं देखाइ दउ एटा भी इनु भी जदी स्क्रीनशॉट नै करी आपन माने जदी ऑर्डर करबा ले चाहउछन तो इनु भी नै पारबे देखले सब टिके देखै दीजे तार पर देखुन इना कॉटन माने भी अंता उला हिचे हैंगिंग करा हिचे एटा भी डिस्प्ले रे जेंडा আছে एटा भी आपन माने ऑर्डर करि पारबे तो आजिर कलेक्शन केंदा लागला कमेंट माध्यम रे जनाबे आ अंता हमर संग लास्ट तक जुड़ी थबे आ चैनल जदी नवा सन सब्सक्राइब कर देबे आजिर लगे हमको विदा दन फिर गुटे नवा वीडियो फिर देखामा आजिर लगे जोहार।